ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyane kafir dhewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali arami cengon teh hah tak ngerti kan ik tak ngerti oh ya pada iya cak haji ya pada ya kuda kan ring Madura ki ya bukcak lah pada mana sampean tak ngerti mungkin kuda tak tahu ya gula pada Madura, nah gula kan Bengkalan kan benih bahasa Cik Buru kan sejak pada Cak Madura. Kayak ngoreng tak para cajem mun gula ke orang Madura pelan nggak orang Mesir aku ya. Mesir tersel kedak dong. Aku cak macam gula ni kas dina Bangladesh. Bangkalan desa ya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'za wa masyayikhuna al-ajilla Ajunan Sumulja Kiai Haji Khalilur Rahman sesangat batan kaula amulja aki batan kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Kamilul Himam jukan batan kaula amulja aki ben seteja kiai seteja guru-guru ngacih seampun hadir ekak di tempat meskipun batan kaula tak bisa nyebut satu persatu namun sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku tisa pesongsongan ajunan Sumulja Bapak Muhammad Soleh Haryanto beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipon. Sahibud da'wa wa sahibul manzil pemangku madrasah diniyah Al-Ihsan ajunan Sumulja Kiai Haji Idris beserta seluruh jajaran majelis keluarga sebatan kaula hormati dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan dan wali santriwati ngereng amuci ben asyukur da Allah yang malam semangken kaula ben ajunan epa kompol
takdir muwajjahah majlis insyaallah barokah kak dito asareng para kiai asareng para guru setada lain tujuanna adu'a akina potra-potra kaula ajunan sebeda kak dito kalau bentujuan semoga abi Allah potra kaula ajunan beteti potra sesai mangkana acara malam mangkin kayaknya nyamai haflatul imtihan awil ikhtibar. Haflah kak dito artinya perkumpulan. Mienya may perkumpulan. Gini ka kumpul kabini. Apa napa mi perlu akumpul? Acara mangken kak dinto sepaling pokok nikah adua dek Allah Subhanahu wa taala. Lamun cuma doa kan bisa kelakoi copok beng sebeng bisa keng tuan orang sebenya kak dinto tak pada bentuk orang ketibi tak usah tua kak ngangkok lencak bayi sambian ketibi ben banyak lain nata korse ke seorang ben sepolo lain gini bangki makanya parloh jadi asli namang kene ke acaranya mau pikir ini kebeni acaranya Kiai Haji Idris acaranya sampian karena saya itu aki potrana sampian serabu sampian jadi acaranya kebeni acaranya Kiai Haji Idris acaranya panjenengan mi isaba ikanto mun isaba ibung kona sampian setahun tak oleh sekolah karo oleh pengajian itu siapa saya hadir boleh mun malam iki jadi akhirnya isaba isitung tempat eka dinto ajunan esoon rabu sombengan nyumpang bu iyalah agelak kita beri pada buku malah tajek padeng hahaha enten kita beri pada sampean pada ngalak ke berkat dia semoga sareng Allah sedaja doa sedaja pangarep sareng Allah Subhanahu wa taala kabul amin amin Allahumma apa napa doa kak dinto mi parloh paring akidak potra Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah ketika abahas masalah potra maka potra kak dinto benih cuma urusan masalah sekecil benih cuma urusan masalah dunia nih kasih parloh bitan kaul ajunan engageli mi parlo anak kak dinto penerus sejarah yang akan melanjutkan perjuangan kaula ajunan ketika kaula ajunan budian bekal sepo sebekal arabet kaula panjenengan ketika kaula panjenengan ampun sepo sebekal aja ge arta kaula panjenengan ketika kaula panjenengan bekal sede anak seaja ge kaula ajunan ketika tua anak sebekal agen teh dunya kaula ben ajunan mun urusanna cuma masalah dua nikah masalah putra kula ben sampean tori mikir kula ben sampean kira-kira buat sampai atua ku leku buat bodak saja min sehadir nih ke sampai tua ada kan mangkana cepon Allah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut tada orang songsongan seto kang leku nikah ala ku apa-apa bentada ring pasongsongan saya ngerteh kaula ben ajunan nikah seteh eka dimah napa mate songkan napa mate beres napa mate ecebe napa mate ematura kula ben sampian ta oning sejelas mate bila tak tahu apa napa minta ipa tahu? Bu mun ipa tahu kak mun sekurang seminggu nangis kita kira ngakan. Mun sekurang 3 tahun abi ni boleh. Makanya bi Allah tak ipa tahu umur makle kau leben ajunan kak dinto sesema tak susah. Seabid lo nang tenang. Sepaling pokok makle setiap saat kau leben ajunan siap ngadep dak Allah Subhanahu wa taala. Mun iku boleh cak kurang 30 tahun aduh ngicok mangken kula topet kapan kurang sebulan niko. Akhirnya kula ben sampean plan umur nih kata pangki setiap ngalaku dosa takut mati. Setiap ngalaku dosa takut mati. Setiap ngalaku salah takut mati.
Setiap hari ala kotusah tulinya unsaporah arapah takut mati dalam keberadaan ni batu sedek Allah. Makanya saking dari belas Allah di Allah mati ni kak tak patau. Dah kula ben sampian tuah belum tentu. Bila lebih umat Nabi Muhammad kak dinto umurnya cuma sekitar sebitek ke petong polo. Ni kanjing Nabi sadebu hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Biasana polongah kaprana setenah tang umat ma baina sittin wa sab'in antarana sabitek petong po mi antara sabitek petong bolo karena kula ben sampean ni ke setiap umat noro umur nabi Indonesia umur beluk seket umat dah beda seumur petong atos kula ben sampean tu usah petong atos 100 tahun bayar empat gini banggi cak mun mangkin ni ka umur belum polo bayi gelanun baca ni kalau tak ada kapi mun betul lambat bagi umur tos 40 kiki tak luang kaki kiki ni tak luang bah jong je tanya po odon lengkoi lembok mun mangkin apa cak ada kapi apa mangkin umur 40 banyak setepani penyakit asam urat kolesterol mun sebetulnya lambat pun tenhat sehat anapa lambat ni kebahan dan ni kemurun ni tenggeng tak ada boleh caca kia kakak lambat mun makin kandang sebarang saya ada iki na bangki pramila kak dintoh tuah kula ben sampian belum tentu soki nawa boleh terus anak ni ke saya persiapaki paling pokok untuk apa untuk persiapan kau leben panjenengan tuah belum tentu kula ben sampian sampai tuah ki odi mun anak persiapaki untuk harta kula ben sampian belum tentu kula ben sampian ni keteti orang soki sepaling pokok ben sepaling inti putra ni kak sebab ka madrasah ijaga pasae mi pola putra kak dinto tetilan jalan selamat tak kaula ajunan ketika kaula ben ajunan ampun abali dak ke akhirat ketika kaula ajunan ampun ngadep dak ke Allah Subhanahu wa taala kak dinto sepasti soki aja garta belum tentu tuah makle aja gebi anak belum tentu tuah king mun mate kula ben sampian tak kira burung kak cuma ada tek telu bekto kula ben sampian mun tak ki laku lemalem mun tak lemalem seng malem mah mun beni mangken leku mun beni leku du malem mun tak du malem terus lagi tibi sampai budian ni kak sejelas pakun mate iki na bangki lah ketika mate kula ben sampian ni kenapa saya arep mun beni nak foto kalau kiai, mun kiai ni kan kita andi putra ka abu swarga mun kiai ni. Anapa? Beda hadis kanjeng Nabi sadabu, "Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu." Kopi. Kajet teh. Oh sing tak dateng teng ceuy. Ya njak yang ngatanya bulan aing ni kak lah bodoh kopi ten. Oh, yuk kesokan geng deki engki. Ada boleh ku ganggu ini. Gedang gitu. Agak-agak dia kebayang lagi yang kui kakan bi gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula oleh pengajian nek bijak dengan sebarang asli namun disebaikan tu tak kira luang ni kejak gula kan. Mun pahakan dabi kan Pak Putol tak serenak gula iki. Dak cai bagi gelak gemednya iki. Oh tak nak petika lagi ba mulai dik ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Debak kendim bagi buru lah. Oh idza matabnu iku. Kalau manusia sudah mati, mun manusia ni kaampun seteh, in qata'a amaluhu illa min thalath. Mun bada orang morasen nggih. Moracen. Apa sebenarnya kan tadi? Morasen. So moracen. Ring morasen. Ketika ajunan ampun sida. Seteh maksudnya. Kalau sampian sudah wafat, maka amallah manusia kak dintoh peke. Tada kenjaran seekor lebih orang seampun seteh. Ben orang seseteh tak bisa ngoleh kenjaran kecuali beda telok perkara kak dinto kenjaran tak peke meskipun orang ampun tinggal dunia. Panapa setelok? Sepertama sedekatin jariyah, sepertama sedekah jariyah. Seakili ahli hadis nafsireh al jariyah al waqfu waqaf. Andi tanah waqafaki masjid, masjid dah yang kui ibadah maka kencan akili dak kau ring sampun seteh.
Andik tanah wakafaki madrasah, madrasah yang kuinak kanak sekolah, akili kencer nadak kau ring seaparing tanah. Cuman cepon ulama tak kau tua kop, make benih wakop sepenting berkaitan kala ben wakop, kak dinto kencer na akili de orang seaparing. Contohnya benih abri tanah nyumpeng saja de ke masjid saja de nah ekiba apa jeng akili kencerna. Sampian benih nyumpeng saja de nyumpeng EPC 2.000 rupiah. Aman pola bedari keren saya ke bulan onta laki ngonta laki 2.000. Papolong 2.000 teti 5 juta. Kebeli teh lah. Sabak masjid te yang kui kencerna akili. Amin Allahumma. Apa cak amin mentak nyumpeng kapi. Ini penting lah amin geluh nggih. Lah sedekah jariah atau perkara yang jiham, masjid, madrasah, jalan, maka selama fasilitas umum kak dinto ikun aki, maka kencerna abadi dak kau leban panjenengan. Mangken to rek pikir kira-kira kula ben sampean panse kemudian bak tempat ke kelompok orang seoleh kenceran dari sedekah ni. Ore. Tahu saja jawab kan kangen boy. Kula ben sampean ahli sedekah napa punten? Abri napa punten? Abri berapa? 2.000. Ya mun 2.000 jaki diking ni kene kaya. Ya jala 2.000 kak iki. Sedekah ni kak mulai ki delum kopur kak dintoh ampun ikresah. Mangkana orang mati ni kejak saking odi ni kebeni apa aja ngak sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kula cak tak mati ya. Kula cak saking ngaki odi haram tu nyebut kia masjid kapi. Kula cak tak mati ya haram pese sebab madrasah. Can malaikat beri dem maka keteh. Kapan mati bagi kapi? Apa napa? Ki ilmu kopur sedekah ni ampun afaida. Tak usah ke akhirat. Ki ilmu kopur sedekah ni kedeti lampu. Pasera orang seahli sedekah maka kopur sareng Allah Subhanahu wa taala patera kala benterang sedekah ni seki itunya. Engak napa terang tergantung pemberiing. Mun ke masjid nyumbang 100.000. Ada benik kan? 100.000 nah. Iya 100.000. Mun abri 50.000. Ada benih jeding noh. Arame aglah. Mun abri 10.000 pada bener dop koning lah. Mun semasangkeun 1.000 ruang nang konang. Tapi kayak itu banding lampunya. Terak injak mata nah sakit dikit. Ilmu kubur. Yang ki apa ada emang kana. Kamu mesenya belum kubur nih kakak. Saya belum kubur saya kocak terak nih ke beni kuburan saya kan togas. Kuburan ke sebeni alam barzah ke alam dunia. Tetimun ulama abahas alam kubur, saya terak ni kebeni pahilum kubur kasah. Saya nyamai terak kak dintok, ulama kita pendapat, napa terak pah terak pada bentunya, napa saya maksud terak ni kecumber, pah ipa bunga ipa seneng. Kubur saya maksud ni kebeni kuburan ni, kemun kuburan saya padang kala bentengal kasanya mana? Beni alam barzah kuburan alam dunia kasah. Saya maksud alam kubur ni kayak amma, ada ringoning sampai makin kak saya nyamai barzah. Meskipun pada saat debu orang saya fokus fi a'la illiyin, pada tempat saya paling tinggi. Orang mukmin wa'allakun bainas sama'i wal ard. Orang secelaka fi sijjin. Kam masjid bainas sama' wal ard. Ben illiyin ni kayak kak dimah sampai makin orang tada oning. Apa napa sebab? Karena setiap ulama melakukan penelitian ke alam barzah sampai makin ada seabalia boleh. Kan dia mun sampean kesokan ya atuh dia turun HP bi boleh kayak. Napa napa le fi ala illiyin akan tong antara langit ben bumi. Kam langit ben bumi ni kak. Mun bumi ni kuda ben sampean tokang. Kam langit. Ada orang tahu sampai makin ni kak di malangit ni kak. Sepadang biru kasah. Coba sampean belajar ilmu geografi. Sebiru nih, ada panah-panah itu ruang angkasa. Mik berna biru. Itulah pantulan cahaya matahari. Dek kata se mental boleh ke atas pahti biru. Mun tak percaya cek si biru nih kata dek panah-panah. Sampean mun ada kesempatan umroh budian. Depak ke pesawat. Ketinggian pesawat di atas 11.000 kaki. Sampean buka bengla-bengla. Insya Allah depak ke alam bersih. Gua mana dek panah petas nih.
Kamu langit ni kata oning kula ben sampean. Makanya Sayyid Muhammad tidak setuju dengan salah satu teori yang menyatakan ada Apollo 11 yang pernah mendarat di bulan. Dulu kan ada Neil Armstrong antariksawan, manusia pertama ke bulan. Di bulan dengar suara adzan, hatinya jadi terkesan. Lambok nih kak, tahun 90 gue lagi rame-rame. Bodi lagu sini, kelambok nih kelambok cek lambang. Ini kata Sayyid Muhammad tidak mungkin. Bulan kak dintoh, iyan tari di manusia. Sementara bulan kak dintoh bodoh langit kapeng 4. Langit peng situng saos. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Kak dintoh ki amit keludak ke malaikat. Biasanya mau bulan reba kan cerita aki. Kan bodoh peristiwa. Isra wal Mi'raj. Saya nyamai Isra kak dintoh ibu. Nyamana acolon malam. Saya nyamai Mi'raj. Ni ka artena ongke. Jadi mun laki na sampian pun malam majalan cek kiri kasaking Isra. Mun laki na sampian kol 12 malam deg-degan labeng tuli buka kasaking Mi'raj. Wah hahaha ada magake. Bok. Jadi naik kemana? Langit ni gula ben sampean tak oding. Ketimun arwah mu'allakun bainas sama'i wal ard, akan tong antara langit ben bumi. Kamma nikah. Langit ing sampai makin gula ben sampean tak oding ika. Yang jelas langit itu ada. Mun tak percaya ke langit kafir karena gak dintu binasil Quran. Jelas lagi. Ketimun abahas alam barzakh, abahas alam kubur, beni kuburan kasebuk. Kuburan kesemua kali karo kari tolang ngai dalam arroh beni kak di sebeni kena arroh arroh ni kebeda situng alam senyaman alam barzah. Cuman cepon Imam Ghazali arroh etokol ialam barzah bedan sebeda ilmu kubur kak dintoh akhir sasake meskipun seetokol beni tolang seilmu kubur tapi arroh sebeda ialam barzah. Imam Ghazali akhir cerita bahwa arroh kak dintoh berpengaruh dak ke badan buktena kau leben panjenengan mun dalam mimpi pas amimpi berka kapan ngiding les obku. Iki napa ki? Sampean mun ilmu mempeh, amempe nendang bola cedor, sake ongku, kapan ngiding, le soko nalinca. Yan mungkin napa ki? Bahwa ruh itu ada kaitan dengan jasad, bahwa seh ialami biruh, ialami keleban badan. Ilmu mempeh nik bini masuk ke lum leke, ke lum songai, bah ningkong ser. Apa bu kelakon? Tak lagi petoto kai kok. Ilmu perasaan tengah anga, haram kapan ngiding banjir kapi ban bu obu ngapa? Lah itu yang bermimpi arwah alam ruh tapi alam duka dinto nyetrum dak kebetulan sekak dinto kondisi alam barzakh arroh seetokol arroh seseksa tapi saking arroh kak dinto nyetrum dak kebetulan sebeda ilmu kubur kaula ajunan. Paham gak ki? Jadi alam kubur nih kak mun saya maksud alam kubur tera alam kubur selamat alam kubur bejrah benilum kuburan makam kasa alam dunia nyaman alam berzani kuda ben sampean tak onding sampai makin keng tak usah penasaran depak kudaku ya mun si akhir mangkat kuda nang tenang kuda bini kayak situ wah hai kok ada apa sih kalau ngucap bini kayak situ hanya gua bini apa boleh mun badan ndak mayo abang kayak mantap benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sedekah kak dinto bekal akili dak kalem kubur. Sedekah kak dinto bekal teti penyelamat kaula ajunan. Beruntunglah orang yang ahli sedekah. Ontong ongku mun orang seahli apareng. Cuman sedekah tibi nikah benipah langsung diterima kak banyak syarat deh. Jadi mak ahli sedekah kok langsung teti ganjaran entek geluh. Saya pertama saya pareng ngaki kak dintoh milkutam ding oreng saya beri beni tunyana oreng maki sedekah mun saya bagi ding oreng tak taremah. Banyak sedekah lain di mah ngicok. Dan ini kata sah. Apareng tapi niat beni keng tro abri ada apa keng makle etemo ca abeng lampok. Jadi mun beda orang asadeka, mun tada orang cerek dukale. Ini kata ikhlas berarti tak terima. Kan bodoh terus kadang orang sedekah nih kah? Yo memaki masjid oleh nah. Hasil dana sumbangan Jumat kemarin ada dana masuk 500.000 dari Ahmad Ridwan. Ini bebe desa Koto.
tak ikhlas je kak nyaman ke bela ridwan ni kok aja mun nyaman ke bela king troya lemah orang je benih king troya sedekah. Yang kedua 300.000 dari Bapak Sunat Sujai aja tak ikhlas je kak nyaman ke bela Sujai kok pokok mun nyaman ke bela je king troya temu abi orang sak sedekah. Sumbangan yang ketiga 50.000 dari hamba Allah dia tidak mau disebut namanya. Je bener je kak. Sing sedekah aja ngaji je tak usah ke bela nyaman. Namun tak ke bela ngaji aja king lakar tro abri ongku. Tahun je kak. Siapa cangkak je kak? Aja engko aja ya kak. Lotoan ben seadaan gelak ru. Salalan ning seketek. Mun seadaan gelak 500. Jadi sedekah ni kata gampang bunyi pan sedekah pahit terima cuman kula ben sempian meskipun makin eman jok haja beki makin tak ikhlas cek sampai ambu tak sedekah cek pun gurutan kula sedekah ni ka beri makin tak ikhlas king troya lemauring otabu sedekah eman king je kaje berak pakun tak ikhlas tinggal pakun kalakoh sepertama seten pun tena sedekah sampean amanfaat ke masjid nomor 2 tak ikhlas nikah ketika sampean aroma saiman makin aroma seberda oleh teluar kalau pai ini keampun yang keikhlas sehingga ada kencer na tada oleh teluar kencer na kak dinto datang senik kebuk tetiap berdik sampean malaman keberak ke timur mun lebet onta laki insyaallah menempuk ni kak gelu kasangka keng mun tepak ke 10.000 ni pasang boleh ngalak sak dinang re berempah 5.000 isa boleh pangala ilmu atas sebah nemu kerendengan payon telaki ya lek tua aki mentir selamat tentunya akhirat ya Allah cek saya ibu minta selamat tentunya akhirat nyak letek tolong 2.000 setia bu apa cak agela kebela kasih masakan saya ibu tak nanding surga saya ibu ongko cak dengan surga ning saya ibu saporan apa boleh king surga saya ibu akemi mangkin nikah isu menepota berempat yang sampian 2.000 akemi andi ning saya ibu sampean paham ya kak saya ibu kak oleh akemi oleh akemi separuh ne keceng kemi ke bengkone ko mun tak ada catit itu menep semole ya makanya sering kula sering kepada sini ke kak mun acara pengajian masjid mun sampean tukang siara amal masjid pah nekuk canteng rok luar mun asa kalangkong sampean pas sesuai beri ngoreng artena mun orang abri ning saya ibu sa asa kalangkong ceng lanceng orang nasang ning saya lenter tu akhir terselamat dunia akhirat jauh lebih sampian sekelangkong cukup belah cek tambah ijek ning saya ibu mun masang 5.000 pelanjangan kak matur sekelangkong sabar ngamal mantir etrema aben mantir epreng nibelsen sareng Allah cukup aja 5.000 je mun 10.000 pelanjangan boleh matur sekelangkong sabar ngamal mantir Allah amal sampai netrema epreng belsen keleban pangeran belsen dunia akhirat sampurna nak poten sampian solihin solihat dunia na barokah deh iya kak 10.000 je mun 50.000 palanjeng pakomo beg bedenok krono ngro matur sekelangkong seket jang teti orang saya entar kembong makin ngidaki di bungkona itu mujak seket mun salakku akrono pak kali 200 dolar agak patut kamu nyaja mata telur ada remah gitu Allahumma sholli ala Muhammad teti mun seket kak melanjang matur sekelangkong Avanza pote saparing ngobeng semoga amal sampai diterima sareng Allah ben semoga sampai dapat hajat dunia akhirat karen dunia na barokah nak potong solihin solihat perjalanan sampean selamat tidak dintangan abeli boleh dek kecompok ben semoga sampean sareng Allah pelanceng umur sebarokah ben semoga dunia akhirat sampean masuk surga ben cengko cengah 50.000 dijak ada 50 kan nepok make pelanceng lagi mun pas sampai nyepur 1.000 mun 1.000 saya bagi abu ambu saasa kelangkong mun tak tege ari compet labo cakap pi pala sebo cacak matura tadek ngale ya sin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ya 100 titik temu di orang mun tanya sekali 100 jua jaringan masang ning 1.000 saasa kelangkong sampai corong etolo ngapa kunta ambu motor sekelangkong matur terima pesena sampai kelekune sari lo etemo hilang. Orang kan mikir mun masang 1.000 bisa masuk surga. Anu apa masang 10.000? Ya masuk ke surga mun 1.000 kak. Ngeleng-ngeleng ya dengan labung.
Nyumbang ke masjid kulaku. Ya pada numpak masjid. Keng tak pada ben selain. Senyumbang ke masjid numpak masjid. Nang ibun di mana? Ya tergantung sumbangan. Mun 100.000 nang paimaman pun ada. Mun 50 nang tengah pang-tapangan. Mun 10.000 dan nyandari bang labang kiai itu. Mun semasang 5.000 asana pel pang ya ada. Mun semasang gen 1.000 kong ningkong dekondek da ada baba. Masjid demang kan gegar orang aku baba. Ya cek laning 1.000 bu. Wah 1.000 nur masjid ke swarga de macak becak mangken 2.000 tanda. Becak kak 2.000 pesong-songan becak berempat ndak 2.000 kak mun di kantor ke pasar berempat 5.000 lek tak oleh 2.000 kak sapa ora lek mun 2.000 tak pok sing kale orang pinter bah ngocak tak oleh 2.000 dina ada kok tukang becak mikir iki tembong tak oleh sekali 2.000 lek apa yang gong njak kapan gawe tukang becak pah yang kale pasanta kapan ngebut pah cereng sino pak ambu arep lek ambu mun santak ngak dia kak makin numpak becak mun labu beng kedekit nang tenang tukang becak nyempit ya cek lah 2.000 minta selamat kak kelek napa artinya majar pelanding 2.000 patenda kak kasuar kipah majar 1.000 tapi njak mana siling potongan ni lampu kepi lagi tak deng padeng buk lengoca amin buk mungkin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Mek setengah jam. Apa king kencang gendut jam guna. Rosak. Siapa sing ngocak iki? Tang ceru macam dan ya bu. Ndi dia jujur dia gula menokol 12 ceru melajang ni ka proses numpak itu ceru pandang. Ceru macam yang jatuh kok yang rosak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kulaban sampian belum tentu. Kulaban sampian belum tentu. Teti orang seketika budak idem kopur. Kulaban sampian termasuk orang seandi amal tak pegak gara-gara sudah kau belum tentu kak. Belum tentu. Kulaban sampian ni kerajaan mana ben iman nak. Terus kadang tahu cek kenceran. Keng cuman sabri man sarah apa napa dunya ikres semerata senyare tak mikir cak kulaban sampian dunya ni ke justru sebekal ego bunga ketika mati ni kemun esi deka aki cuman itu pani eman sapora beni karo sampian mungkin sini kumik ni kecerek ka iki ungguan keng semoga bi Allah bisa sambil latihan pikir-pikir cak kulaban sampian dunya kak dituning sekejap thank you kak dunya ni kata iki ba mate thank you bu keng magela oning teori sani kapak kuneman lo bisa makanya sudah koni kana kin paksa sampian nyumbang mangkin ke masjid berempah bodi sombongan majalon canteng pah nyumbang 100.000 ni kemun tak tuli ipa keluar pah beki mun ki pikir depak gebeng koni deki au besi ketepu ro man mun banyak gelo orang dah banyak nyumbang wala aja saya kedep ya kok aja saya ket mun tak tuli ipa keluar mun pah ki mikir gelo ku au 20.000 sani kenapson pramila kak ditok semoga kau leban ajunan ketika kau leban panjenengan kak dinto sedo mik tepak kau orang-orang seh andik sodoko na iterema sehingga kencerna akili dak alam barzakh kau leban ajunan ebeteti orang selamat ya ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma bon ini kese pertama sih bisa selamat senomor 2 au ilmin yuntafa'u bihi otaba ilmu yuntafa'u sebisa ikala manfaat otaba yuntafa'u seamanfa otaba ilmu sebisa ikuna aki ilmu sebisa tetilan jalana akuna otaba ikala manfaata pasera nikah nikah jelas benih kelompok kuluban sampean nikah kelompok ke Haji Idris kelompok Kiai Khalilur Rahman, kelompok kiai-kiai selain ni lagi Kamilul Himam ben para guru, para kiai selain. Kulaban sampian tak ngajar kulaban sampian bu, kulaban sampian tak mulang kak. Jadi kulaban sampian munpah kulaban sampian sedekah tak sedekah. Maka si dua ni kulaban sampian jelas tak kira melo. Karena sedekah lah tak andi, ngajar lah tak ngajar. Nikah kelompok para kiai. Nggih napa nggih? Kelompok para kiai mulang ilmu. Dan ketika mulang ilmu kak dinto
kiai ampun sedeh santri saya mulangi apa jeng lima bektoh santri saya mulangi pah ngaji Al-Quran santri saya mulangi ajaga dari keharaman santri saya ajari ngalako kewajiban maka kencer nak dinto akili dek ke kiai meskipun kiai ini kata khusus napa boleh khusus makanya kudu sering ngobrol kiai iya boleh bi santri asli nak kiai iya boleh bi santri kak dinto benih untuk kepentingan kiai mah kita iya boleh bi santri pakun selamat pakun masuk surga apa sebab satejah lakona santri kencer nak dinto kene maki dek ke kiai tanpa ngurangi kencerna sealako apa mi akhirnya ke kiai pulang gara-gara kiai ngajari santri ini ke oning maka namun kiai pakai tak asoda kuak bu pakun selamat ya junan epon Allah subhanahu wa ta'ala kau leben sampian seda selamat bi sodako belum tentu kuleben sampian seda andi kencerna ilmu akili punten kuleben sampian tak mulang le si nomor telok ni ke insyaallah kuleben sampian melok si nomor telok ni ke insyaallah kuleben sampian andi kapi panapa si telok awaladin salihin yad'u lahu nak foto se soleh yad'u se atua aki lahu deka orang tu di ulama tafsirin waladin solihin as-solih laisa biqayyid anak si bekal meselamat karing tua ni kata aku tu soleh maka tak soleh kor atu aki karing tua kak dinto bi Allah isa kor tu sana anak nikah maka tak bagus keng mun ring tua sedah itu aki bi anak ring tua nikah selamat bekal masuk surga manter putra-putra kaula ajunan sebeda lembaga pendidikan kak dinto termasuk teti putra-putra si atu aki kaula ajunan termasuk putra-putra sengangkes kaula ajunan ketika kaula ajunan beda dalam berzah bi nak foto kak dinto pa selamat bi nak foto kak dinto yang kes dari kacelaka sabe dek ka swarga sampai itu buat kisah Allah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz akhirat ni ka orang selamat cuma situng pasera orang mun le bagian masuk neraka pah yang ka yang ledek ka swarga ni ka orang paling pecreh insyaallah ajunan sandi putra madrasah Al Ihsan kak dinto termasuk orang tua si bekal selamat bi putrana ajunan amin Allahumma mangkana tu akhirin tuan ni kepenting meskipun mungkin bah beda sengocak atu akhirin tuan ni kata depak beda mun bangkalan atahlil tak depak beda gisa senika alhamdulillah menteri terus tada isu mendep bangkalan kak dinto mungkin ni ampun pecah dua buk beda sende atahlil beda selo ende kula selalu ngebelo setiap acara mah pada tak kesukaan atahlil tikel sampean cek laknya laki orang saya tahlil dan ngeneng sausna be sampean saya tahlil tak usahnya laki selo tahlil kula ngebelo saya tahlil selamat selo tahlil salah saya tak selamat saya coba ki orang tak kira selamat ongguan saya tahlil saya coba ki cek saya nyambung banyak kan engki konot beda saya tak konot abak coba aki saya konot mak saya konot saya abak coba aki saya tak apa jang sopu itu orang saya konot beda hadis saya selalu konot beda hadis saya terawih belu beda hadis saya terawih du bolo beda hadis saya tak apa jang isak cuma ni por-porak kan banyak kurang laku kudu ben sampean saya tahlil egi saya tahlil cek dengan sabu-sabu banyak mungkin masuk ke masyarakat tak ini boleh pasti tahlil saya baca coba aki kesokan tahlil yang tu dia tak kesokan tak usah norok tinggal jalan selagi kun rukun saus tetangga tahlil torot mulai oleh berkat penta berkat kan nyaman mun senika iki na bangki kan tak kutu pada odik ni iki na bangki manusia ni kebi Allah lah kare tak pada arapa mi tak pada mak le kula ben sampian saling butuh mun pada kapi tak bisa bi Allah beda saya kebai manusia ni kayak genteng beda saya tak genteng beda saya kuning beda saya celeng beda saya lempo beda saya kepa arapa mi tak pada orang pangaleburan lain kan uki orang bini langsing kapi saya libur ke selempo juga tak nemu masih cocok mi ada sekali kan dia tak pada bi Allah beda saya libur kering kuning akhirnya bi Allah beda saya kuning sampian seceleng tinggal bukreng laki ni ke beda saya libur kering celeng mun ka kuning tak lebur arapah asah mun celeng oh boleh anak hoy kok wah ada lagi bok lekan macam manusia dia bang terlalu niki na bangki bode selebur kayak dong mancung sampean se mancung asyukur Allah alhamdulillah mancung anapah
muring laki deke selebur kareng mancung. Sampean elong ngasih percat, asyukur alhamdulillah elong kula aselah pangeran. Ingat kelampok kening itu. Salah pepe percat. Mi asyukur lek percat. Iya. Elong mun percat ngak tanjik reka abit semati ya kak. Mi bisa lek. Ngeja mun percat do bengani kene dadi mun nanya besar rak gan didi abit set. Macam muring ni. Mangka Nabi Allah tak pada. Iki na bangki. Bade segenteng, bade sebak cuba, segenteng. Tahu ni congko tu sebak cuba, arapa? Segenteng ni kegenteng pulan apolong ben secuba. Karena segenteng ni kamu apolong ben segentengan pole cuba. Ngiding ba? Berarti nah. Sekoning, jak congko cuan, seceleng arapa? Mun ada seceleng sampean tak kira koning. Kan sampean kuning kan gara-gara pulan bade seceleng. Kula mun aputu ben Jokowi panda. Afoto ben ke Ma'ruf Amin. Ya biasa. Lo mantap apa jang gandengan manusia, apa jang perbandingan. Mangkana kula sering ngebenda tak usah abek coba aki orang sebeda ibebena sampian. Sampian diketengki gara-gara beda sebebeun. Amain neban, pah kalah. Saya menang cek sombong tak usah cong saya kalah. Arapa? Mun etu tak kalah sampian tak kira menang. Menang ke siapa? Makanya Indonesia ini kok kalah tuh. Negara lain kutu asa kelangkong ke Indonesia. Sekelangkong Indonesia. Sampian tak tuman menang kok. Apa? Ya gara-gara Indonesia kalah kan. Lain na menang. Mun Indonesia tak kalah buat menang ke lain. Makanya sampian nemu. Sini kemanusiaan Nabi Allah tak pada. Pada mereka syariat ni kan. Jadi kula ben sampean tak usah kapan tak pada, coba tak oleh. Kapan tak pada kafir. De Bengkalan mangkan cepon Gus Dur ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyane kafir dhewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali arami cengon teh hah tak ngerti kan ik tak ngerti oh ya pada iya ji ya pada ya kuda kan reng matu lagi ya bukti ada pada sampean tak ngerti mungkin kuda tak tahu ya kuda pada Madura kuda kan Bengkalan kan beni bahasa cik buru kan sejak pada jak Madura kayak ngoreng tak para caja mun kuda ke orang Madura bulan nggak reng Mesir aku ya Mesir tersel kedak demi wajah macam gula ni kas dina Bangladesh Bangkalan desa itu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad banyak seapal Quran hadis tapi seneng ngapiraki orang lain kapir radibi tak ikerena ni katan dena atina kotor ni kasair tanpa waton saage bayi Gus Dur. Lah kalau orang menyatakan kafir kepada orang lain, maka kalimat kufur itu yaruddu ala ahadihima akan kembali kepada salah satunya. Mun beda orang ngucap kafir, kafir nu kutu abadi ke salah situngna. Mun saya kocak lakan orang kafir, kini ka kafirongku, keng mun saya kocak orang Islam. Kalimat kafir ni bakal abadi dek orang sing ngocak. Sing ngocak kafir ka orang ni bakal kafir tibi ketika saya kocak benih orang kafir. Maka hati-hati kula ben sampean, cek panggempang coba aki orang lain, cek panggempang kula ben sampean. Andi penilaian tak saya ke orang. Masalah orang keler, orang salah. Ini mah bodoh orang tak salah itu nyari. Ada, yang kena bangki. Bodoh orang tak tuman kelero. Tak ada. Cuman sepaling penting, mun mari salah, cek beri isalan sepada sampai dugaan leh. Mangkan cepon kakak gula, cukup satu kali kehilangan sandal cukup satu kali. Teng 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 teng. Orang yang benar bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ngasih. Mun ibu cai ayat cengeng pani lagu asik deh.
Tepak kering di memorasen di pajak dia. Salah kaprah biasa sepenting cak nyala aki. Tore cak aja salah noreng salah tibi tore teku takok pada benya. Insyaallah orang yang introspeksi diri aja salah abak bi Allah berkat ibu selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangkana ring sepo sedah saya ngak dua aki bu. Kalau ada yang menyatakan loh dua aki kering mati nikah tak depak. Adu aki orang sesedah nikah kencerna tak bisa depak karena Allah adamu dalam Al-Quran wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngoleh kenceran kecuali ikala kutibi. Tetapi mun tak ala kutibi tak kira oleh kenceran. Ayat terjelas. Engki ayat terjelas. Keng ayat itu kele kalau konco ngetok karena ayat selanjang benih nikah. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat selengkap. Makanya mun maca ayat cek kalau konco ngetok, mun konco ngetok tak nyaman, ya Bu. Ayat Bu. Aku ongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ayat saya tak bisa ngoleh muntak kalau kotibi ini kebeni untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa kau leben ajunan punten depak malah ulama beda debu sekak dintoh. Kalau ada yang menyatakan mendoakan orang tua kak dintoh tak depak pun beda seada bu atu aki kering tua ni tak depak, maka perkhilafan kak dintoh berkisar kalau tidak dalam tiga hal. Artena ulama lakar beda sengoca aki tak depak saya tak depak nikah mun beni perkara telo keng mun perkara telo kak dinto kering mate pak gundepak bi kula mangken eko boda setelo bahwa mun setelo kak dinto bi ittifaqil a'immah sateja ulama sepakat sateja ulama adabu bahwa kak dinto depak. Sepertama dari anak kering tua mun di anak kering tua ulama tak beda pendapat sateja ulama adabu setiap kencer anak kering tua kak dinto depak mi bisa. Salah satu dalilnya gila waladin sholihin jad'u lahu bahwa dari anak kering tua kak dintoh binasil hadis ayatnya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ayat kak dintoh nunjukaki bahwa kenceran bisa yampungaki dek ka orang lain nak foto bisa ngampung kenceran orang tua sebaliknya pun orang tua bisa ngampung kencerna nak foto ketika ampun seta. Jelas iki. Tetapi mun di anak kering tua ada tak ada bang. Makanya cepon ulama tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kencerna anak kering tua ni ke akili secara langsung. Tak usah khusus mun kering tua ni. Tak usah khusus. Napa boleh khusus sapora. Beni tak boleh khusus beni. Anak ni ka maca Quran, ring tua tak khusus. Kencer napa kun akili apa kun depak. Napa boleh khusus aki. Jelas lagi. Ini pertama. Mun di anak kering tua. Ni ke bi ittifaqil a'immah. Maka ada sampian makin ring tua nih putrane pengaji kak kanto pasakola kak kanto ajunan budian sete bi anange kalau pai tak khusus sampian bi anange kalau pai tak ikirimi Fatihah keng putrana abujeng putrana ngaji putrana apasah sete je kencerna putrana akili dek kesampian sampun sete. Amin kok Bu. Ni waktu aki cengeng tak tuman nemu ring genteng dek rem kakeknya tak aki tu bisa gane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor dua panapa sih ulama sepakat pasti depak. Senomor dua baca kata skofurna. Mun kata skofurna maki beni reng tua na depak kak. Ki furu mun reng tua kan makin dikam apa kun depak Quran ang ibadah kencer apa kun gili. Mangken mun kareng lain. Mun baca kata skofuran maki sa ilmu kofur beni reng tua. Nika ulama ada bu langsung depak. Mi bisa. Ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah Kanjeng Nabi kak dito bapak ibu ketika berada di Madinah berada situng kebun pung kana korma. Kebun korma kak dito berada dua kuburan. Sedua kuburan kak dito esen edelim esek sasarang Allah Subhanahu wa taala. Sesitung mun akemi tak bersih. Ajaran jeden. Senomor dua yamsi bin namimah lebur tungat tu orang. Eseksa. Kanjeng Nabi makon sahabat untuk ngalak papana korma eta cekaki. Kak dimah kita sedua kuburan. Pahadabu Kanjeng Nabi. La'allahuma ayyu khaffafa ma lam bisa. Sekedua riak pola-pola paringan seksana selama papana korma kita kering. Setiap lakukan Kanjeng Nabi ada kelakuan sia-sia karena setiap kelakuan Kanjeng Nabi kak dinto maksum
ada kelakuan setada kunana bentuk cuna setiap kelakuan kanjeng Nabi kak dinto mulang ngajari dak kau depan jenengan apa napa papa nakor maka dinto mi bisa tetilan jalan seilm kubur selamat Allah ada di dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard setiap sebeda langit dan sebeda bumi maca tasbih ke Allah kak bungkaan ni reba papa nakor mak bungkana nyior bungkana gedang kabini maca tasbih sepenting odi maca tasbih ke Allah tak ambu ketika maca tasbih atas kuburan maka seibebe kak dintoh paringan seksana kak bungkaan maca tasbih kasih ibebe ni ke depan napa oleh orang kong ningkong atas kuburan ke dalam tak ada aku kerja ningkong agak memilih benih karo tua nama ki ajenan ntar ke bebe jelas lagi makanya orang kosong-kosongan lembek menjelaskan kapan mulia kan mau tek kembang pasti tak cekaki ya yolono kuburan lagi mau tek kembang tak cekaki atas kuburan bulan akhir kuburan banyak ngakui kecing ada reba si tombu akhirnya pah ngibe kembang dari pasar sing jual daun pandan sing room lah kesai taburaki ini kan beda hadis ya papa nakor magelak ruang keng mau nyari papa nakor mata ada maki papa nyior pada kembang pandan pada sepenting kita kering maca tasbih atas kuburan nyerep kasih ibaba mangkana atas kuburan nih kagak mun sampean aring kesan kuburan acara haul asai bersih mun atas kuburan reba nih kecek bu tebu karena kesem maca tasbih ben kasih ibaba manfaat teti saya luar kuburan ben sampean jegering sepona sampean mun nyelas kering tuana buktekku kuburan nah mun kuburan nih kegundul tidak mentamen nah tamenin beng kembangan ini kayak anroh lang lalangan cek jera aja pak teman kurun mis ben jet lagi bungkar kuburan nah lo apa pun bukan acang kan engke mau tenggak ke atas kuburna nih kak abu tak usah kering tua makai kasih agak makai katretan mau tenggak ke atas kuburna makai kata tetangga mate pahbi tetangga nih jentari ke atas kuburna pahi maca yasin Bismillahirrahmanirrahim dah iya mau tak nginom lah Bismillah butuh kasih Yasin 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 pala Yasin itu deh itu bang terus akhirnya ladar tak oleh Yasin di bawah mak Yasin ini kan baca sekalian kan ya oleh kenceren dubolo kan Yasin dubolo Yasin Pak Bolo Yasin belum bolo titi mun sampean seng kasih maca alannya dan ikli boli Yasin 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 can malaikat ada ki ya cong Allahumma sholli ala Muhammad senomor situng saya pasti depak mun di anak garing tuh senomor dua saya pasti depak mun baca ke kuburan senomor telok kak dinto pendapat sesepak pada ban saya dewaki sareng Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i Imam Syafi'i pernah adabu pasti depak mun tutup kala bendua beniring tuan saya maca kita tahlil bentak yen tarik ke kuburan nah maca masjid maca lapangan keng marin apa ditutup kala bendua ini ke depan apa karena Allah kak dinto tak yalangi bentak yatur kala ben panapa abis saus ketika kau leben ajunan anyuon ke Allah maka ketika Allah nyambedani hal kak dinto tak yatur kala ben perkara lain maki orang bedong cak dopa tak depa lu benar tu angka pangeran mun Allah sekesokan mangkana cepon ulama setiap beda perpangkian anyuonaki orang mate kau tutup kala bendu اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم tutup bendoa senika tak tahu tak engkau sinutup bendoa cak Arab tak tahu pada tak tahu cak Madura pada
Sampean malam Jumat, malam Selasa maca Yasin, maca tahlil ekerem bengatuah, ekerem macedi, ekerem matuah. Pala tak tahu sinu tu pembentuk aca Arab tak usah maksa takut marina Allahumma sampean bah cengeng. Yang kita terus kadang kondot sebuah pemandeman. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man hadait, wa tawallani fi man hadait, wa barik li fi man hadait. Mereka satu sekali apal man hadait kapi buntong. Jadi bila sampean cak Arab tak tahu dia cak paksa lagi cak Arab cak Madura pada. Ya Allah, abdi nanyuun da ajunan Tuhan. Sateja pamausan dari surah Yasin ben tahlil ben solawat ben tasbih. Ya hadiah akina da kuste kanjeng Nabi. Ben sateja para wali, ben sateja para ulama, ben sateja bang sepo kaula si ampun atingkal umur, ben sateja orang-orang si tete sebab dan dapatan kaula ialam tunya. Sapora aki sateja tu sana, angka aki sateja tercet. Ben sabah aki dak ke tempat sesae ya junan dapan cendengan. Ada jak Madura deh ibu. Kula abi de Pontianak, kok abi de Pontianak tak? Mun cak Arab tak tahu. Abesa tak tahu. Mun tak abesa tokang. Deur mun ka pangeran tak abesa. Ibala tak tahu iya cak abesa lo apa-apa. Ladar nyandar pun teh meralang keur itu patu. Pamireng kocan. Male temu bi malaikat cak tak tahu apa sekali. Paham ka? Yalah. Kok gi buru macam Yasin pangeran. Tahlil selawat. Aji biko ibu kirim kamba pada Pak Aki ya. Oh iya, matua beli jadi. Sengak deh. Wacan malaikat cempur pura colon ngarai. Pada tak apa, saja apa sekian beri sengak deh benih akan dekam aja. Ingat aja. Insyaallah kau lebih ajunan. Mun pot pralai sebut kak dintoh. Mun pot pralai pengaci. Dari setelok sedekah kulaban sampian mungkin bani ahli sedekah. Ilmu kulaban sampian mungkin tak molang. Sinumar telok kulaban sampian pasti andi awwaladin solihin yad'u lahu nak foto saat dua aki dak kaula panjenengan. Maka kaula ban panjenengan beda arpan bekal selamat ketika anak foto ban potran ampun beda pendidikan sing ajarake agama Islam. Ya ciri abojeng, ya ciri ngaji, ya ciri hukum-hukum Allah. Kadin tu ampun tante sampian bekal selamat saja. Amin. Makanya ibu lina boleh pot ragak dintoy pasai. Beni urusan masalah kuleban sampean tua, kuleban sampean belum tentu sampai tua beda pasong-songan. Potra kuleban sampean kutu ijaga paraja banyak pengaci. Beni untuk urus tunya kuleban sampean belum tentu kuleban sampean sete dalam keadaan soki dalam keadaan banyak tunyana. Keng nomor telok kuleban sampean pasti sete. Ben ketika sete pasti putu dek kabar telok dan nak foto baik etunya langkong-langkong ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ajunan sepotran ampun madrasah. Ajunan sepotran ampun ngaji kak dinto tak burung pole ampun tanda bahwa ajunan seteja bekal selamat ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Cuma Allah seko besar seodi saros terrosa munki anyamah manusia pasteki bada batasa la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satajana bekal mule da Allah abali boleh tuang muda tak ipele ibadana kaile oleh. Ontong ongku seandi potra bisa pengetahuan agama. Ben malam Jumat Salasa kakuburan Yasin nah ibaca.
Semoga putra ajunan sebagai kak dintu sareng Allah ipetiti putra solihin solihat. Ilmu na barokatur manfaat. Maceleb de keajunan orang sepona dari dunia kantos akhirat. Ben semoga setuju hadir ya pelancing umur. Menterdap aku bulan Ramadan ibu. Kak menterdap. Bagi kuleban sampean hat sehat makin. Mun abahas mate tak bisa kuleban sampean ajamin cek seminggu aki ki odi. Keng menter ki ibadah pak Ramadan. Bener cuma situng Ramadan, manter ali beli Ramadan kau leban ajunan. Secepon kayak Khalilur Rahman gelak ya turaki Ramadan kak dintu etekel ganjarna. Cuman di dalam kitab Isafu Ahlil Iman itu buaki. Ramadan ni kasih etekel benih karo kebagusan, kecubaan pada etekel saya bukan leh. Arasanan sekalian pada ben arasanan saya bukan leh. Tetih Ramadan kak dintu etempeng ala ko coba tedung boy. Oke. Tak napa tedung boy ya. Karena naumus shaim ibadah. Tedung orang apa seni ke ibadah. Keng make ibadah aja bah tidung kol petok juga kol lema. Un pas juga kol lema make cangkoceng bah ngocak. Munda iya make kok kuat apa sih. Keng itu bang ala ko coba tengat tahan. Bode kata sayan ate mun Ramadan to ditahan. Keleban ibadah mentergi Allah pasampurna. Amin. Dan kul yakin hakul yakin. Sedaja hadir ka dinto ahlil jannah, ahli swarga kabeh. Mentera polo ngapole budan akhirat. Dalam keadaan kenging dito ipon Allah. Sekadip to bisa pada Pak Nun saporah setelah betes epon mana bi tak begitu sampurna tak pate kurang lanceng anggo lanceng pidato dari rama sakecca mentero abid mayo kamanto pidato di saja bu mun semalam naginakan bener kok Ki, ini kan ki ngalia pelanut totin kak. Kunas dina pengajian ini kesemalam situng karena payah dan gula lesok berangkat nih ke pagi kol peto mek narik dung tudungi mobil gula ki. Amangken cuman gelak man ngoman ki laku. Atak langkung sampai ke compok sebelum mangkat. Pokong ke di interaki. Apa gula tak bisa cang gula nih kayak song-songan ke di. Cek jauh udah sampang bun bodoh. Tinggal kol 12 edan ta. Kol 12 gula ni saya muslimat te compok dah. Hahaha ada magagi. Jadi pulang kita natot mari lagi ngalia. Jadi nyuun sepora menabi pada bahasa saya tak bercukup sepora lagi. Buk sepora sambil gejak bergelak buk. Punten saya ngabi nak lagi ngagejak tu kok nyengku piape nabi sambian ni. Mentergi Allah tabangki pole dalam keadaan sehat dan keinginan itu ipon Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.